बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 9 सितंबर 2019 से 18 सितंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के आखिरी स्टार पाइसेस की। पाइसेस कोई अल्लाह के ऊपर कोई ख़ास ही प्यार है पाइसेस। इसके बारे में हमने एक दफ़ा बात भी की थी कि शायद इसका जो नंबर है यानी 12वां बुर्ज, ये 12 अल्लाह से मंसूब है। इनके अंदर रूहानियत बहुत ज़्यादा होती है, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लोग होते हैं, ये अपने रिलीजन से बहुत कमिटेड होते हैं। ये बज़ाहिर अगर को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिसिंग रिलीजियस ना भी हो, लेकिन इनके अंदर अल्लाह की मोहब्बत का, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत का एक जज्बा नेचुरली हुआ करता है। इनके अंदर ये ताकत है और ये हफ्ता इनके लिए बड़ा है। इस हफ्ते की पंच लाइन ये है कि अपने आप को बिखरने मत दीजिएगा। आप बहुत मुश्किलें झेल के बड़ा लंबा सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि आपको अपनी रूहानियत का एहसास बड़ी ज़्यादा ताकत के साथ हो रहा है। अपने अंदर अल्लाह की मौजूदगी का, अल्लाह के तजल्लियात का, अपनी इंट्यूशंस का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस वक्त अपने आप को बिखरने मत दीजिएगा, अपने आप को फोकस रखिएगा, क्योंकि ये वक्त जज्बाती है, क्योंकि ये वक्त जल्दबाजी है, क्योंकि इस वक्त में जो है वो कुछ चीज़ें उलझ सकती हैं। ये ना हो कि आपकी इतने सालों की मेहनत, इतने बड़े बड़े वेंचर्स आपके जो है वो रुक जाए। बज़ाहिर आपको ये लगे कि आपकी चीज़ें उलझ रही हैं, बज़ाहिर आपको ये लगे कि आपके जो बिजनेस वेंचर्स या चीज़ें जो आप पहले कर चुके हैं उसमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो जल्दबाजी में उनको बंद मत कीजिएगा, उनको रोकिएगा बिल्कुल नहीं, उनको सस्टेन कीजिएगा। यही प्रोजेक्ट्स जिसके ऊपर अभी आप काम कर रहे हैं, यही प्रोजेक्ट आपको आने वाले वक्त में बहुत बड़ा फ़ायदा देंगे। इसलिए ये वक्त, जैसे मैंने अर्ज किया, कि बहुत सारे स्टार्स के लिए और ख़ास तौर पे पाइसेस के लिए भी नए वेंचर शुरू करने का नहीं है, नई बिजनेस पार्टनरशिप शुरू करने का नहीं है, नए जो है वो कारोबारी मामला शुरू करने का नहीं है। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो ये ठीक है, उनको नौकरी में बहुत ज़्यादा तरक्की भी अगर नहीं मिलेगी तो डाउनफॉल भी नहीं आएगा। जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनके लिए नौकरी मिलने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। लेकिन इस हफ्ते ज़्यादातर असरात कारोबारी लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो किसी भी तरह का कारोबार करते हैं, खा वो सर्विसेज सेल करते हैं, खा वो फिजिकल कुछ चीज़ें सेल परचेज करते हैं, खा वो आफ्टर सेल्स का काम करते हैं। इन सब लोगों के लिए एहतियात का टाइम है। इस वक्त अपने आप को बिखरने से बचाएं, अपने आप को फोकस रखने का टाइम है, अपने आप को अपनी चीज़ों को समझने का टाइम है, अपने आप को फोकस रखें। बिजनेस के मामलात को थोड़ा सा काम डाउन होकर देखिएगा। वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक जो है वो कल्टीवेशन से है, फार्मिंग से है, वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक जो है वो ट्रेड से है, वो सारे लोग जो है वो कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अभी सस्टेनेबिलिटी है। बिजनेस के हवालों से ये हफ्ता कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा वेंचर्स नहीं देगा, लेकिन बरकत, रहमत, आपको ये एहसास होगा कि आपकी चीज़ें अगर कम भी हो रही हैं तो बहुत काफ़ी हैं आने वाले वक्त में आपको सपोर्ट करने के लिए, बहुत काफ़ी हैं आने वाले वक्त में आपको जो है वो ताकत फराहम करने के लिए। इसके अलावा अगर लकी नंबर की बात कर लें तो इस हफ्ते का लकी नंबर 9 थ्रस्ट का आदद है, 9 कामयाबी का आदद है, 9 ताकत का आदद है। वो आने वाले वक्त में इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, अगर हम बात कर लें इनके रोमांस या फैमिली अफेयर्स की, तो उनके लिए भी ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। हम बहुत कुछ स्पाइसेस के बारे में बात करते आए हैं, इनके अंदर बहुत कुछ होता है, ये लोग जो है वो हद से भी बढ़ जाते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन इस बार अल्लाह की तरफ से एक बैरिकेड, एक बैरियर इनके इर्द गिर्द लगा दिया गया है, जो इनको उस सारी सिचुएशन से बाहर नहीं निकलने देगा। मल्टीपल रिलेशंस हों, अननेचुरल रिलेशंस हों, कोई ऐसी चीज़ें हों जिसमें इनका जो उलझाव आ गया हो, वो सारी चीज़ें
जो है वो बेहतर होंगी, सोच इनकी मस्बत हो रही है। शादियों के लिए ये वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरेंज मैरिजेस के लिए, लव मैरिजेस के लिए, कोर्ट मैरिजेस के लिए, कोई मंगनी वगैरह या रिश्तों के लिए ये वक्त बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा रिश्तों की तलाश के लिए वक्त अच्छा नहीं है। ये हालात इनको दबाव में ला सकते हैं, इसलिए इससे गुरेज करें। हम जो आपकी खिदमत में प्रेडिक्शन पेश कर रहे होते हैं वो प्रेडिक्शंस जो हैं वो किसी रिलीजियस पहलू से नहीं होते। हम किसी रिलीजियस पहलू की बात नहीं करते। हम उन लोगों के लिए भी प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं जिनको किसी रिलीजन से, किसी मसलक से बड़ा कोई डीप ताल्लुक है, और उनके लिए भी प्रेडिक्शंस कर रहे होते हैं जिनका किसी रिलीजन, किसी जो है वो मसलक से कोई डीप ताल्लुक नहीं है। इसलिए हम जब बात कर रहे होते हैं तो हम आपसे कोई ऐसी बात नहीं कर रहे होते जो साइंटिफिक असूलों के ख़िलाफ़ हो या ज़ोडिक साइंसेस के हवाले से, इल्म आदाद, इल्म जफ़र के हवाले से। हाँ, रिलीजन बिल्कुल है, हमारी ज़ात है। अल्लाह और उसके रसूल रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी और बरहक नबी बिल्कुल मानते हैं। और ये महीना बिल्कुल मुहर्रम का ये ऐसा ही है कि चूँकि ये रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से मंसूब है और इसमें ऐसा ही होता है कि दबाव आता है। लेकिन वो लोग जो इस साइंस को पढ़ते हैं, जो ज़ोडिक साइंस को पढ़ते हैं और उनका ताल्लुक रिलीजन से नहीं है, वो भी मानते हैं कि जब ल्यूनर कैलेंडर का पहला मंथ आता है तो चीज़ें सस्टेन कर जाती हैं। ये मुहर्रम अपना इम्पैक्ट बहरहाल छोड़ता है। हम रिलीजन की बात नहीं करते हैं। बाकी ओवरऑल शादियों के लिए भी जैसे मैंने अर्ज़ किया, रिलेशन के लिए तो चीज़ें बेहतर हैं। इस वक्त में अपने आप को फोकस करें, सोच मस्बत रखें, हालात ठीक है। सदक़े की हमने जो है वो बात कर लें तो सदका इनके लिए इस हफ्ते में नेवी ब्लू कलर का, डार्क नेवी ब्लू कलर का कपड़ा, कोई रुमाल, कोई चादर, सब कुछ भी अल्लाह की रास्ते में दे दें। और ये बात जो है वो मद्देनजर रखिए कि अल्लाह आपसे ये तकाजा नहीं करता कि आप कितनी कीमती चीज़ दे रहे हैं, कितनी सस्ती दे रहे हैं, किस क्वांटिटी में दे रहे हैं, या कितनी मरतबा दे रहे हैं। अल्लाह सिर्फ दो चीज़ों का तकाजा करता है आपसे। नंबर एक, अल्लाह की मखलूक के दर्द का एहसास करते हुए इज़्ज़त और तकरीम के साथ आप उसकी ज़रूरत पूरी करते हैं, किसी की दिल आज़ारी तो नहीं करते। दूसरा, ये सदका आपकी ज़ाती नीयत है, आपका और अल्लाह के दरमियान का मामला है। ये अपनी ज़ात तक रखिए। सादात को चूँकि मुतवातर और मुस्तनद असनाद वाली हदीस के अहादीस की रूह से सदका देना नाजायज़ है या उनका सदका लेना नाजायज़ है। उनके लिए सदका, ज़कात, फितराना, फिदिया वगैरह जो है वो हराम के ज़ुमरों में आता है। इसलिए उनके अलावा जिसको चाहिए, जिसको आप चाहते हैं उसको दे दीजिए। नीयत अपने दिल में रखिए। लकी डे की बात कर लें तो लकी डे इनके लिए जो बनेगा वो बनेगा बुध। वेडनेसडे इनके लिए बहुत हवालों से बहुत बेहतर है, इनकी चीज़ें बेहतर होंगी। इनको अपनी सेहत के मामलात में भी बहुत बेहतरी यकीनन नज़र आएगी। तकरीबन तमाम वो लोग जो स्किन के ज़रिए, स्किन की वजह से बीमार हैं, लिवर की वजह से, किडनीज की वजह से, आपके स्टमक की वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट या सांस की वजह से, चेस्ट की वजह से किसी तरह के बीमार हैं, या कोई ब्लड से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल वगैरह वगैरह से बीमार हैं, उनके लिए हालात इंशाअल्लाह ताला उनकी बीमारी के हवाले से बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। रिप्रोडक्टरी ऑर्गन सेंसिटिविटी की हमने बात की थी कि ये बहुत ज़्यादा पाइसेस में बढ़ रही थी, अब वो थोड़ी सी वो भी सस्टेन पे आ जाएगी। लेकिन ये है कि वो ज़्यादा बेहतर तो होने के चांसेस नहीं है, अलबत्ता ठीक होगी। हेल्थ के हवालों से ये हफ्ता बहुत अच्छा है। इसके अलावा अगर कलर की बात कर लें तो इनके लिए जो लकी कलर इस हफ्ते में होने के चांसेस हैं वो डार्क ग्रीन यानी मूंगिया कलर जिसे हम कहते हैं वो होने के चांसेस हैं। इंशाअल्लाह ताला इनकी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, हालात बहुत बेहतर होंगे। सफ़र की बात कर लें तो सबसे बड़ी कंजक्शन मज़हब के हवाले से या स्पिरिचुअल हवालों से सफ़र की है। अगर आप ज़ियारत पर जाना चाहते हैं, आप उम्रे पर जाना चाहते हैं, आपके लिए चांसेस भी बहुत अच्छे हैं और आपको बरकत भी बहुत अल्लाह की करम नवाजी से हासिल होगी।
اگر آپ کسی روحانی شخصیت سے ملنا چاہتے ہیں، روحانی مقام پہ جانا چاہتے ہیں، اللہ کی کرم نوازی آپ کے شامل حال ہوگی، آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ آپ کی ہر چیز کو کیٹر کر رہا ہے. آنے والا وقت آپ کے لیے روحانی حوالوں سے اس سفر کے باعث سے برکت ہونے کے چانسز ہیں. امیگریشن کے لیے چانسز سفر کے بہت کم ہے. بزنس کے لیے تو بالکل بھی نہیں. بزنس کا نئے وینچر شروع کرنے کے لیے، بزنس کی پارٹنرشپ کے لیے، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، یا بزنس کا کوئی نئی برانچ کھولنے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر سفر کرتے ہیں، کامیابی کے چانسز بہت کم ہیں. نوکری کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے ملک شہر میں سفر کرتے ہیں، کامیابی کے چانسز کافی زیادہ. امیگریشن میں نے عرض کر دیا چانسز کم ہے. اسکالرشپ پہ باہر جانا چاہتے ہیں، چانسز کم ہے. ویسے پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں، اس کے چانسز آپ کے لیے کامیابی کے ہیں. نوکری کا کوئی ٹاسک جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں، کامیاب ضرور ہوں گے. بزنس نہیں. باقی اوور آل جو ہے یہ میں نے آپ کو تقریباً لیہ ٹرپس کے لیے بھی یہ کنیکشن تو بہت اچھی نہیں ہے. حالات بہرحال آپ کے ہاتھ میں، پازیٹیوٹی آپ کے اراؤنڈ ہے، سوچ مثبت رکھیں، اور میں پھر ریپیٹ کروں گا اپنے آپ کو بکھرنے سے بچائیں. کلر میں نے ڈارک گرین بتا دیا ہے آپ کو. اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہے کلر جو ہے وہ اس ہفتے کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈارک گرین وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سپورٹ کرے گا. اور اسٹوڈنٹس کے لیے اگر ہم بات کر لیں تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی کامیابی کا تناسب بہت زیادہ ہو گیا ہے. کسی بھی ڈسپلن کے کوئی بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کامیابی اللہ کی طرف سے ان کے دروازے کھلے ہیں، اور چیزیں ان کے لیے بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہیں. آنے والا وقت ان کے لیے بہت ہی اچھا ہونے کے چانسز ہیں. خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ سے ہے، خاص طور پہ وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق جو ہے وہ ہوٹل مینجمنٹ سے ہے، جن کا تعلق جو ہے بیوٹیفیکیشن سے ہے، آرٹ اینڈ کلچر سے ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ ڈیزائن سے ہے، وہ سارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ کامیاب ہو رہے ہیں. جن کا تعلق آڈٹ اینڈ اکاؤنٹ، بینکنگ اینڈ فائنینس سے ہے، وہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ترقی پائیں گے. قانون سے ریلیٹڈ اسٹوڈنٹس اور کوئی مشینیں وغیرہ جو اسٹوڈنٹ چلانی سیکھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا احتیاط کا وقت ہے. ٹپ آف دا ویک جیسے ہم نے پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا، خوش خوراکی ان کے لیے کوئی بہت اچھی نہیں ہوگی. جنک فوڈ کا بہت زیادہ استعمال ان کے لیے نقصان کرے گا. گو کہ ان کی اسٹمک سے ریلیٹڈ بیماریاں ٹھیک ہونے کے چانسز ہیں جیسا ہم نے صحت کے ذائقے میں عرض کیا، لیکن یہ جو جنک فوڈز ہیں یہ ان کو نقصان دے سکتی ہیں. اس ہفتے جنک فوڈ سے یا ایکسٹرا ایٹنگ سے ذرا پرہیز کر لیں. ہاؤس وائفس کی بات کر لیں تو ہاؤس وائفس کے لیے وقت بہت اچھا ہے. ہاؤس وائفس کے لیے چیزیں بہت اسموتھ چل رہی ہیں. ان کے اندر روحانیت کا اینگل بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے، ان کے اندر طاقت کا اینگل بہت اسٹرانگ ہو گیا ہے. اپنے آپ کو اللہ سے کنیکٹ کریں. جیسے ماں بہت اسٹرانگ ہوگی، بچے بہت جو ہے وہ ان کی نشو و نما بہت اچھی ہوگی، نئی نسل بہت اچھی پروان چلے گی. یہ وقت ہے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرنے کا. یہ وقت ہے اپنے آپ کو اپنے آپ کے اندر اللہ کی طاقت کو محسوس کرنے کا. اس کو محسوس کریں، پھر دیکھیں اللہ آپ کے لیے کیا راستے کھولتا ہے. اس وقت آپ کے اوپر جو پرابلم تھی، جو دباؤ تھا کہ ہسبینڈ نے یہ کر دیا، بچوں کی طرف سے یہ ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا. اپنے آپ کو جو ہے وہ فوکس کریں، اپنی چیزوں کو فوکس کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے. ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ 80 سے 90% لوگوں کے لیے یہی پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، اور 10 سے 20% لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے لیے یہ پریڈکشن ایز اٹ از اثر انداز نہیں ہوتی، پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں، یہ بالکل بھی نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ پرسنل ذائچے کی طرف آئیں. پرسنل ذائچہ اگر آپ بنوانا چاہتے ہیں تو یہ نمبر ہمارا اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں کال کر لیں، ہم سے رابطہ کر لیں. ہم آپ کو اکارڈنگلی جو ہے وہ اس کو بارے میں ضرور. ناظرین، آپ کی آراء، آپ کی تجاویز، آپ کے مشورے ہم تک جو ہے وہ تمام سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے پہنچ رہے ہوتے ہیں. ہم سن رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کو اپنی پلاننگ میں بھی بہت اچھی خاصی ویٹیج دے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کو لگے کہ ہم آپ کے کسی مشورے کو، تجویز کو پراپر ٹائم یا پراپر کیٹرنگ نہیں دے سکے تو ہمیں کال کر لیں، اس نمبر پر رابطہ کر لیں، واٹس ایپ کر لیں، ہم آپ کو یقیناً آگاہ کر دیں گے. اس کے علاوہ جو لوگ نئے ہمارے چینل سے جڑ رہے ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پش کر دیں تاکہ ہمارے نوٹیفیکیشن فریکوینٹلی اور فلوئنٹلی آپ تک پہنچ جائیں. اور جو سب سے زیادہ ضروری بات ہے ناظرین، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس چینل سے آپ کو فائدہ حاصل ہو اور آپ کو یہ لگتا ہے
کہ یہ ویڈیوز آپ کے لیے فائدے کا باعث بن رہی ہیں، تو ان کو جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں، جتنے اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کے اوپر، گروپس میں، اپنے واٹس ایپ کے پلیٹ فارمز کے اوپر اپنے عزیزوں، دوستوں، بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، ضرور کریں، اور ان ویڈیوز کو لائک بھی ضرور کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا رابطہ مستحکم ہو سکے۔ ناظرین، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ہمیشہ سے آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ اللہ آپ پہ کرم نوازی فرمائے، آپ کو صحت سلامتی دے، آپ کی زندگی سے دکھ تکلیف پریشانیاں ختم فرمائے اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔